بائی پولر ڈس آرڈر کیا ہے؟ ہائی پولر ڈس آرڈر کو مینک ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے افراد عموماً گھڑی میں ماشا اور گھڑی میں تولا ہوتے ہیں۔ اصطلاحاً انہیں دو قطبی یا بائی پولر مزاج کے لوگ کہا جاتا ہے۔ ایسے افراد پر خوشی اور حزن کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ انتہائی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس مایوسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ خود کشی کی طرف مائل نظر آتے ہیں، جبکہ کبھی ان پر مسرت اور خوشی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ اپنا سب کچھ لٹانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اعداد و شمار کے مطابق دو رخی یا بائی پولر ڈپریشن کا شکار افراد مردوں میں ہر 10,000 میں سے 13.5 افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، جبکہ خواتین میں ہر 10,000 میں سے 14.5 اس مرض کا شکار ہیں۔ اگرچہ یہ مرض ڈپریشن کے مخصوص مرض کے مقابلے میں اتنا عام نہیں ہے، تاہم ڈپریشن کے شکار مریضوں میں سے ہر 15 میں سے ایک شخص اس مرض میں مبتلا ہے۔ دو طرفہ یا بائی پولر ڈس آرڈر میں در حقیقت میں مریض کے موڈ میں دو انتہائی قسم کی تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ڈپریشن کے مرض کے برعکس جس میں خواتین کی شرح کافی زیادہ ہے، دو طرفہ ڈپریشن کی شرح مردوں اور خواتین میں تقریباً برابر ہے۔ مرض کا آغاز بچپن سے ہی ہو سکتا ہے، اور عموماً ایسے مریض اپنی اس کیفیت میں بے بس ہوتے ہیں۔ بائی پولر یا دو رخی یا دو طرفہ ڈپریشن کی علامات دو قسم کی ہوتی ہیں۔ عموماً بیماری کا آغاز ڈپریشن کی مخصوص علامات ہی سے ہوتا ہے، تاہم اس کی دوسری صورت کو مینیا کہا جاتا ہے، جبکہ 10 سے 20% مریضوں میں صرف مینیا کی علامات پائی جاتی ہیں۔ مینیا کی علامات میں مریض کے موڈ میں اضطراب اور بے چینی دیکھنے میں آتی ہے۔ قریبی جاننے والے لوگ مریض کی طبیعت میں اضطراب اور بے چینی کی اس کیفیت کو فوراً بھانپ سکتے ہیں۔ کچھ مریض غیر متوقع طور پر بہت خوش باش نظر آتے ہیں اور اونچی آواز میں ہنسنا اور بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کی توجہ غیر ضروری اشیاء کی طرف مبذول رہتی ہے، نیند میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مریض تفریح اور دیگر دلچسپیوں میں مصروف دکھائی دیتا ہے، مریض غیر ضروری گفتگو کرتا ہے اور خوامخواہ ادھر ادھر فون کرتا رہتا ہے۔ کچھ مریض اپنے بناؤ سنگھار پر بہت زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں۔ یہ مرض ڈپریشن کی ایک قسم شمار کیا جاتا ہے، لیکن دیگر اقسام کے مقابلے میں یہ بہت عام ہے۔ ایک محتاط تخمینے کے مطابق دنیا کا چھٹا اہم مرض بائی پولر ڈپریشن ہے۔ یہ موڈ یا مزاج، خیالات، رویے اور طاقت کے احساس میں اچانک اور اہم تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ اس مرض میں مریض دو انتہائی مزاجوں کی کیفیت بائی پولر کے ادوار سے گزرتا ہے، یعنی ایک دور میں اسے ایسے لگتا ہے کہ وہ بے پناہ صلاحیتوں اور طاقت کا مالک ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ ہر کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس کی نیندیں اس سرشاری کی کیفیت کی نظر ہو جاتی ہیں، اس کی گفتگو بے تکان اور خیالات کی روانی میں سرعت پائی جاتی ہے۔ اس دوران اسے خود پر انتہائی اعتماد ہوتا ہے، جس کی بدولت مریض ہر قسم کے خطرات مول لینے پر مائل ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو ہائی مینیا کہا جاتا ہے۔ مینیا فرانسیسی زبان سے لیا گیا لفظ ہے، جس کا مطلب خبط یا پاگل پن ہے۔ اس کیفیت کے بعد قدرے نارمل دور آتا ہے، لیکن پھر مریض مینیا کی متضاد کیفیت سے گزرتا ہے، اور یہ کیفیت اور پژمردگی کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس کے دوران مریض ہر قسم کی تفریح سے منہ موڑ کر مایوسی کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے، اور اس دوران اس کی مایوسی اتنی گہری بھی ہو سکتی ہے کہ مریض باضابطہ طور پر خودکشی پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس کیفیت کا نام ڈپریشن ہے۔ علامات۔ بائی پولر سے متاثرہ مریض کے موڈ کی تبدیلی ہی تمام علامات کا احاطہ کرتی ہے۔ موڈ کیا ہے؟ لغوی طور پر اس کے معنی دماغ کی شعوری کیفیت یا واضح محسوسات سے بڑھ کر مسرت سے گزرنا ہے، گویا یہ انسانی سوچ کو دوستانہ اور مطمئن رنگ دیتا ہے۔ عموماً کوئی فرد نئے منصوبے پر خوشدلی سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اسے اس میں روشن مستقبل نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس افسردگی کے موڈ میں انسان کی اندرونی کیفیات مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ذہن منفی خیالات سے پراگندہ ہو جاتا ہے، اور سب کچھ ختم ہونے کے خوف سے سخت مایوسی طاری ہونے لگتی ہے۔ داخلی شکست فرد کو دیگر افراد سے دور لے جاتی ہے، جس کے نتیجے میں فرد تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اور خود اعتمادی کا فقدان پیدا ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں عموماً مریض خودکشی کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ بائی پولر ان دو متضاد مزاجوں کے ادوار کے وقوع ہونے کا نام ہے، اور ان دورانیوں کو ایپیسوڈز کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی ایپیسوڈ یعنی مینیا کے دوران یہ علامات پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1،
बेहद चाको चौबंद बेपना ताकत और तवानाई का एहसास और जहनी बेचैनी, खतरात मोल लेने की हद तक ताकतवर होने का गैर हकीकी ख्यालात का गलबा। नंबर 2, बेख्वाबी। 3, सोचे समझे बगैर पैसे बेदरेग खर्च करना। 4, जारहाना और गुस्ताखाना रवैया रखना, जैसे चीजें उठाकर फेंकना या हक आमेज जुमले कहना। 5, तेजी से गुफ्तगू करना, दूसरों की बात को काट कर अपनी बात शुरू कर देना, मौजू को बार बार बदलना, जो कि जहन के मुंतशिर होने और मरकूज न होने की अलामत है। 6, कुव्वत फैसला की सलाहियत का कम होना। नंबर 7, जिनसी ख्वाहिशात में शिद्दत। 8, नशा आवर अशिया का ज्यादा इस्तेमाल करना। 9, अपनी मखसूस शख्सियत की बजाय मुख्तलिफ तर्ज अमल इख्तियार करना। 10, हिस्सियात की शिद्दत, जैसे खुशबू, आवाज, जायका और रंग, तेज और शिद्दत से महसूस होने लगे। ख्यालात की शिद्दत ख्यालात और महसूसात पर हावी होने लगती है, इसलिए शायरी, मौसीकी और मुसव्वरी का अमल ऐसे अफराद के लिए आसान होने लगता है। वाज़ेह हो कि कई शोहरत याफ्ता शायर, मुसव्विर और दीगर तख्लीकी अफ़ाल अंजाम देने वाले अफराद इस आर्ज़े का अक्सर शिकार होते हैं। बाईपोलर डिप्रेशन की अक़साम। नंबर 1, बाईपोलर डिसऑर्डर। ये क्लासिकल किस्म का बाईपोलर है। इसका तनासुब 1.1% है और उसकी अलामात शदीद नौयत की होती हैं। इसमें मेनिया की कैफियत पहले होती है, जिसके बाद डिप्रेशन का हमला होता है। 2, बाईपोलर डिसऑर्डर 2। इसका तनासुब 0.6% होता है। ये कम संगीन कैफियत का होता है। इसमें मेनिया की नौयत हल्की या हाइपोमेनिया होता है। मर्ज की इब्तिदा डिप्रेशन की अलामात से होती है। मेनिया का हमला अमूमन 2 से 4 साल के बाद होता है, लेकिन ये सालाना या इससे कम अरसे में भी ज़हूर पजीर हो सकता है। इसमें मेनिया की अलामात कम अज़ कम 4 दिन तक रहती है। 3, मिक्स्ड कैफियत का बाईपोलर डिसऑर्डर। अगर मरीज में दोनों अक़साम की शदीद अलामात बैक वक्त मौजूद हों, यानी बेपना तवानाई और बासलाहियत होने का एहसास और बेचैनी, सोने में तकलीफ, उदासी का गलबा, मायूसी और खुदकुशी के रुझान जैसी कैफियत हों, तो उसको मिक्स्ड या मिली जली कैफियत का बाईपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। अक्सर नफ्सियात के माहिरीन इस किस्म को हिजानी दबाव, एजिटेटेड डिप्रेशन या डिस्फोरोकमेनिया का नाम देते हैं। यह हालत बहुत खतरनाक तसव्वुर की जाती है और इसमें खुदकशी का बहुत ज्यादा एहतिमाल होता है। 4, तेजी से लाहिक होने वाला बाईपोलर डिसऑर्डर। जब मर्ज का हमला साल में 4 या इससे भी ज्यादा बार हो, तो उसको रैपिड साइकिल बाईपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। ये कैफियत अमूमन बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। ये बात भी मुशाहदे में आई है कि मर्दों में ये मर्ज अमूमन मेनिया की अलामात से शुरू होता है, जबकि औरतों में डिप्रेशन की कैफियत से इसकी इब्तिदा होती है। अक्सर मेनिया की शदीद हालत में आवाज़ों का सुनाई देना या लोगों का दिखाई देना इस मर्ज की एक आम अलामत है। इसके अलावा बाज़ मरीज अपने मुताल्लिक खुशफहमियों या बदगुमानियों में मुब्तला हो जाते हैं। मसलन मेनिया के दौरान ये गुमान कि वो मुल्क के सदर हैं या किसी फिल्म के मशहूर हीरो हैं या कोई पहुंची हुई रूहानी शख्सियत है, या ये एहसासी अलामत के उनसे कोई बड़ा जुर्म या गुनाह सरजद हो गया है और यही एहसास उन्हें खुदकुशी की तरफ माइल करने लगता है। बाईपोलर डिसऑर्डर की चंद वजूहात। नंबर 1, जीनियाती तौर पर विरासत में ये मर्ज मुंतकिल होता। माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया है कि 6 मुख्तलिफ जीनियाती मादे बराह रास्त इस मर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन 6 में से किसी मखसूस जीन का ताल्लुक़ अभी तक साबित नहीं हो सका है। अगर वालिदैन में से किसी एक को ये मर्ज लाहिक हो, तो 15 से 10% तक इम्कानात पाए जाते हैं कि ये मर्ज औलाद में मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन अगर ये मर्ज दोनों को है, तो मुंतकिली के इम्कानात 50 से 70% तक हो सकते हैं। नंबर 2, जिस्म में मौजूद हयातियाती कीमियाई मादे। दिमाग में पैदा होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामाइन की कमी डिप्रेशन और उसकी ज़ियादती मेनिया का सबब बनती है। ये मादा जज्बाती हालत, हरकत, सीखने, सोचने और याददाश्त की सलाहियतों पर असर अंदाज होता है। इसी तरह सीरोटिनिन की ज़ियादती थकन, चिड़चिड़ापन, परेशानी और खुदकुशी की तरफ माइल करती है। इसके अलावा चंद दीगर न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे स्टाइकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन की कमी बेशी भी मुख्तलिफ कैफियत पर असर अंदाज होती है। नंबर 3, माहौलियाती अवामिल।
بچپن میں ذہنی دباؤ کا سامنا کرنے والے بچوں کے دماغ کی کیمیائی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، مثلاً جنسی اور نفسیاتی تشدد کا شکار ہونا، والدین کی موت کا صدمہ وغیرہ، جبکہ حالیہ تحقیق کے مطابق بووائن وائرس سے ہونے والی بیماری اور ٹیکسوپلازموسس بھی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو مشاہدات میں آئی وہ انتہائی دلچسپ ہے کہ سردیوں کے موسم میں پیدا ہونے والے بچے گرمیوں کے موسم میں پیدا ہونے والے بچوں کی نسبت مینیا میں زیادہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موسم بھی دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔